Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggo, Kiai Haji Muhammad Hasan, Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggo, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim. Saya dari kelas 7C Ekonomi Syariah, NIM 221207290801. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatadhali. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Ghaiduddin Nyai Hajah Imam Syawati, ya Syekh Hasan ya Syekh Nyai Hajah Imam Syawati, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatadhali. Allahumma atil haya waladi waj'alhu khalifatan min ba'di waj'alhu mimman hasuna ahlahu fa yuhibbunahum wa yuhibbunah. Doa almarhum al-arif billah Kiai Haji kepada Kiai Haji Muhammad Hasan kepada putra tercintanya yakni Kiai Hasan Subrijal. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Tawassul dalam ayat Al-Qur'an. Wala taqrabun wala yasabanna alladziina qatalu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tawassul dalam hadis. Allahumma innahu lam yazal bala'un illa bi dhanbin wa la yushaffu illa bi tawbatin. Qad tawajjaha al-qawmu bi ilaika wa nabi bi ilaika lima kana min nabiyyika ilahun. Tawassul dalam qaul ulama. Faslun fi rijlin idza hudirat al-Haytham ibn Anasin qala kunna inda Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wajibat rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahabban nas nasita min iqal. Tawassul salawat dalam ayat Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dalam hadis. Allahumma salawat dalam hadis. Allahumma innahu lam yazal biyaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Tawassul dalam qaul ulama. Jazaa'ul fami fi sholati wassalam ala khairil anam. Salawat dalam qaul ulama. Salawat dalam qaul ulama jazaa'ul fami fi sholati wassalam ala khairil anam. Nabi dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi dalam hadis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusamma lana al-asma faqala ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hasyiru nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. Nabi dalam qaul ulama Muhammadun asyrafal a'raf al-ajami Muhammadun khairu may yamshi 'alal qadami. Sahabat dalam ayat Al-Qur'an, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Sahabat dalam hadis, man sabba ashabi fa alaihi lanatullah fi sholati wassalam ala khairil anam. Man sabba ashabi fa alaihi lanatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukira ashabi famsiku wa idza dzukira al-qadaru famsiku wa idza dzukira an-nujumu famsiku. Iman dalam ayat Al-Qur'an. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Iman dalam hadis. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Iman dalam qaul ulama. Arkanul iman antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qudrah ala shaumi wal yaumil akhir wal qudrah khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala.
Islam dalam ayat Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu qulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Islam dalam hadis, raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya. Islam dalam qaul ulama, Islamun nabi khamsatil arkani awal wa syahadatun wa sani iqamu khamsus salatu wa zakah wa shaum wal hajju li baitillah. Ihsan dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ihsan dalam qaul ulama, al-ihsanu ala kulli syai'in. Ihsan dalam hadis, al-ihsanu ala kulli syai'in. Ihsan dalam qaul ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal ad-dunya wa yasiru min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah al-akhirah min a'malid dunya bisu'innya. Wudu dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Wudu dalam hadis. Miftahu sholati at-tuhur wa tahrimu takbir wa tahliluhu taslim. Wudu dalam qaul ulama. Wudu dalam qaul ulama, la sholatah liman lam. Wudu dalam ulama ismun li fi'lin alladhi wa isti'malul ma'i fil a'dha'i muayyanatin ma'niyah. Salat dalam ayat Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Salat dalam hadis la sholatah liman lam yaqra' illa bi fatihatil kitab. Salat dalam qaul ulama. Salat dalam qaul ulama, wa syaraitu wujubis shalah salah satu asya al-Islam wal bulugh wal aqlu haddut taklif. Puasa dalam ayat Al-Quran. Puasa dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dalam hadis, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dalam qaul ulama. Puasa dalam qaul ulama. Wasyara itu wujubis siyam. Faslun wasyara itu wujubis siyam. Arba'at asya al-Islam wal bulugh wal aqlu wal qudrah ala shaumi. Itu zakat. Zakat dalam ayat Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat dalam hadis, az-zakatu tahrul iman. Zakat dalam qaul ulama. Zakat iman, zakat dalam qaul ulama. Wa hiya lughatan annahu wa ziyadah. Itu haji. Haji dalam ayat Al-Quran. Haji dalam al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Haji dalam hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrati kafaratun lima bainahuma al-hajju al-mabrur wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji dalam qaul ulama, kewajiban al-hajju ghairu arkani salah satu asya. Al-ihram wal miqat, al-ihram minal miqat, waramyul jimar salah sibal khalqi. Nikah dalam hadis, nikah dalam Al-Quran. Wa min kulli syai'in
Wa min kulli syai'in zawjaini la'allakum wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Nikah dalam hadis. Nikah dalam hadis an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah dalam qaul ulama wa nikahu mustahabun liman yahtaju ilaihi. Haid dan nifas dalam ayat Al-Qur'an. Haid dan nifas dalam ayat Al-Qur'an. Fa yas'alunaka 'anil mahid qul adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna fa idza tatahharna fa'amsikuhunna innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Haid dan nifas dalam qaul ulama. Isna'u kulla shay'in illa nikah. Isna'u kulla shay'in illa nikah. Haid dan nifas dalam qaul ulama. Itu dalam hadis isna'u kulla shay'in illa nikah. Haid dan nifas dalam qaul ulama. Aqulun nifas majjatun. Aqulun nifas majjatun wa ghalibuhu. Aqulun nifas majjatun wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman. Di situ zina wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina dalam hadis az-zina yurisul fakri. Zina dalam qaul ulama az-zina haramun wa fahisyatun azimatun minal kabairil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.